বৃন্দাবনে ফুল ফুটেছে আর গোলাপের সাদা ফুল ফুটেছে ফুল ফুটেছে রাধা কুণ্ড শ্যাম কুণ্ড গিরি কি হবে আপনারা যেটা বলবেন সেটা করবো। বাবাজি বলছেন জয় দিতে রাধে রাধে। বাবাজি বলছেন শেষ করে দিতে, তাহলে আরেকটা হবে। ও তাহলে আর একটা করে ছেড়ে দিচ্ছি বাবা। হ্যাঁ 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 ছোট করে ছেড়ে দিচ্ছি। আবার ও রাধে আবার কটা শোনাবো, কটা এখনো বাবাজি বলতে শেষ করতে। আরে আমার ভান্ডে অনেক আছে, বলেন কতক্ষণ করবো তাই বলে। রাধে রাধে জপ করো, কৃষ্ণ নাম রস পিয়া করো। রাধে রাধে জপ করো, নাম রস পিয়া করো। রাধে জপ করো, কৃষ্ণ নাম রস পিয়া করো। রাধে রাধে জপ করো, নাম রস পিয়া করো। নাম রস পিয়া করো, নাম রস পিয়া করো। রাধা নাম রস পিয়া করো।
রাধে রাধে জপা করো কৃষ্ণ নাম রস পিয়া করো রাধে রাধে জপা করো কৃষ্ণ নাম রস পিয়া করো কৃষ্ণ নাম রস পিয়া করো রস পিয়া নাম রস পিয়া করো রাধে Hare
বৈষ্ণব রাধে। বৈষ্ণব ঠাকুর বলছেন ধরে দিয়ে দিই। আবার সামনে বছর হবে যা হলো একটা বাকি থেকে গেল। রাধে রাধে বার্ষিক। রাধে রাধে বার্ষিক। রাধে রাধে বার্ষিক। गोसाई की जय, धाम की जय, संप्रदाय की जय, बाबा जी महाराज बाबा जी महाराज बाबा जी महाराज महाप्रसाद की महाप्रसाद की करताल की जय, भजे की अष्टप्रहर की हरिनाथपुर ग्राम की भक्तवृंद की गौर भक्तवृंद की कमिटी की मंगलार्थे की मंगलार्थे की नीलाचल धाम की नीलाचलवासी की शांतिपुर धाम की शांतिपुरवासी की मायापुर धाम की मायापुरवासी की नवद्वीप धाम की नवद्वीपवासी की वृंदावन धाम की वृंदावनवासी की राधाकुंड की श्यामकुंड की हरिताकुंड की भावकुंड की हरिदकुंड की हरिदकुंड की गिरिराज महाराज की गिरिराज महाराज की गिरि गोवर्धन की शंकु बिहारी की यमुना की गंगा मैया की यमुना मैया की गंगा महाराज की गंगा रानी की भानु राजा की विद्या सुंदरी की भूतेश्वर महादेव 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 की मथुरा की कंस महाराज की कंस महाराज की भक्तवृंद